بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید تے واریاں جانا نے، توحید تے واریاں جانا نے، ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ توحید تے واریاں جانا نے، ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ جننے پتھر بھی کھا کے دعاواں منگیاں، جڑے نال ملے قسمتاں ہویاں چنگیاں، گوائیاں دتیاں زمین آسماناں نے، گوائیاں دتیاں زمین آسماناں نے، ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ توحید تے واریاں جہاناں نے، ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ اور بڑا پیارا جملہ آ گیا، سن کے ہر مسلمان خوش ہو جائے، لہلہا جائے۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ کرنا۔ ہر نبی تے پیغمبر عالی ہے، ہر نبی تے پیغمبر عالی ہے، پر مدنی دی شان نرالی ہے۔ ہر نبی تے پیغمبر عالی ہے، پر مدنی دی شان نرالی ہے۔ بولے کلمے پتھر چٹانا نے، بولے کلمے پتھر چٹانا نے، ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ توحید تے واریاں جہاناں نے، ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ سونے رب لئی سیاں تکلیفاں ساریاں، کتے بلدی ہوئی اگ وچ چھالاں ماریاں، کیا خوب کرائیاں پہچاناں نے، ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ میرا دل کردہ ہے سارے میرے نال مل کے پڑھ لو، توحید تے واریاں جاناں نے۔ کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، بڑا آسان جملہ ہے۔ توحید تے واریاں جاناں نے، بولو ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے، ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ پہلے ہر سو کفر اندھیرا سی، پہلے ہر سو کفر اندھیرا سی، آیا سونا تے ہویا سویرا سی۔ پہلے ہر سو کفر اندھیرا سی، آیا سونا تے ہویا سویرا سی۔ آیاں وحدت دیاں آیاں زاناں نے، آیاں وحدت دیاں آیاں زاناں نے، ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ تسی نبی دی شان سنن آئے ہو، صحابہ دی شان سنن آئے ہو، اللہ دا قرآن سنن آئے ہو، نبی دا فرمان سنن آئے ہو، پھر میرا حق بندا ہے کہ میں تہاڈی شان تے بھی ایک شعر پڑھاں۔ توجہ کرے آجے، تہاڈی شان تے شعر ہے۔ اللہ دے پاک قرآن دے لئی اور آقا دے فرمان دے لئی، لائے ڈیرے شیر جمانہ نے، لائے ڈیرے شیر جمانہ۔ یا اللہ جنہاں نے اج دی اس محفل دا انعقاد کرایا ہے، محترم حاجی عبدالغفار صاحب، محترم حاجی عدنان صاحب، انہاں دے رفقا، یا اللہ انہاں ساریاں دی محنت قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جتنے تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے گھر تشریف لے کے آئے نے، یا اللہ انہاں ساریاں دا آنا قبول و منظور فرما لے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ۔ پیار محبت نال اچھی درود پڑھو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کانفرنس دا عنوان ہے۔ تو میں بالکل مختصر وقت واسطے
जब जदों इंशाअल्लाह दूसरा खतीब तशरीफ लैके आएगा साडा मेहमान खतीब, इंशाअल्लाह मैं जल्दी अपनी बात नूं ख़त्म कर देंगा। तो इस मौजू ते मैं चंद बातां अर्ज करना चाहना। सहाबाई किराम दियाँ इतनियाँ तारीफ़ां, सहाबाई किराम दियाँ इतनियाँ खूबियाँ, सहाबाई किराम दियाँ इन्नियाँ शानां ने कि बयान दे अंदर नहीं आ सकदियाँ। सहाबाई किराम दियाँ खूबियाँ विचों एक खूबी केड़ी है कि सहाबाई किराम अल्लाह और उसके रसूल दे बड़े फरमा बरदार सन। अल्लाह 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 ए खूबी बयान करनी है। दुआ करो अल्लाह सानू भी अपना ते अपने महबूब दा फरमा बरदार बनाए। मेरे प्यारे भाइयों, जलसे सुनन दा, महफिलां कराउण दा मकसद यही होना चाहिए कि असी अमल करने वाले बन जाइए, साढ़े अंदर तब्दीली आ जाए, असी अल्लाह और उसके रसूल दे अहकामात दी पाबंदी करने वाले बन जाइए। अल्लाह करे कि इंज दा हो जाइए। और अज दी इस महफिल विचों, अज दी इस कॉन्फ्रेंस विचों असी कोई मोती अखज करके अपनियां झोलियां दी जीनत बना के घरां नूं जाइए। तो दुआ करो उठन तो पहले पहले अल्लाह साढ़े सारियां दे गुनाह माफ फरमा देवे। तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना। फरमाया इन्नमा काना, इंशाल्लाह कुरान सुनोगे ना, प्यार मुहब्बत नाल बैठो इंशाल्लाह, तवज्जो मेरे वल रखो। जो कुरान दी आयत पढ़ी जाए ना, सुबहान अल्लाह दी छल होनी चाहिए। तवज्जो करे अज जरा। फरमाया इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समीना व अताना। अल्लाह फरमाते ने कायनात दे रहने वालियो, मेरे महबूब पैगंबर दे सहाबा दियां उंज ते बड़ियां ही खूबियां ने। मेरे महबूब पैगंबर दे सहाबा दियां उंज ते बड़ियां ही सिफतां ने, मगर मेरे महबूब पैगंबर दे सहाबा दी सब तो बड़ी खूबी की है। अल्लाह फरमाते ने जिस वेले मैं रब दा हुक्म आ जावे, जिस वेले मेरे महबूब पैगंबर दा हुक्म आ जावे, ए मेरे नबी दे सहाबा उत्थे ही रुक जांदे ने, ए उत्थे ही आमीन कह देंदे ने, ए उत्थे ही समीना व अताना कह देंदे ने। अल्लाह अल्लाह रब दा कुरान सच्चा हो मियां, रब दा कुरान सच्चा। फरमाया इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समीना व अताना। अल्लाह 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 गौर करना, तवज्जो करना। एक मरतबा मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरे महबूब पैगंबर खुतबा इरशाद फरमा रहे ने। मेरे महबूब पैगंबर दे सामने कुछ सहाबा खड़े ने। मेरे महबूब पैगंबर ने उन्होंने हुक्म फरमाया बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्लाह अल्लाह। ते जिस वेले एक गल हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद दे कन्ना अंदर पई है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद जूतियां वाली जगह ते खड़े सन या मस्जिद दे दरवाजे दे अंदर खड़े सन। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने जिस वेले मेरे महबूब पैगंबर दी जुबान विचों ए जुमला सुनिया कि बैठ जाओ, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद उत्थे ही बैठ जांदे ने। तवज्जो करिया जे, थोड़ी देर तो बाद जिस वेले मेरे महबूब पैगंबर दियां नजरां हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ते पईयां ने, ते मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया अब्दुल्ला इत्थे क्यों बैठा है, अगे आ जा। अल्लाह अल्लाह। ते हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमांदे ने सोहणेओ जिस वेले मैं तुहाडी जुबान विचों ए जुमला सुनिया बैठ जाओ, मैं इत्थे ही बैठ गया वां। मैं आख्या इंज ना होवे क़यामत वाले दिन नबी पाक दे ना फरमाना अंदर मेरा ना ही ना आ जावे। रब दा कुरान सच्चा हो मियां, रब दा कुरान सच्चा। फरमाया इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू
سمینا و اطانا اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنے والیو میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے اے بہت بڑی شان ہے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے اے بہت بڑی خوبی ہے کہ جدوں میں اللہ دا حکم آ جاندا سے جدوں میں اس دے محبوب پیغمبر دا حکم آ جاندا سے نبی پاک دے صحابہ سر تسلیم خام کر لیندے سن اللہ کو اللہ غور کرنا توجہ کرنا میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نو پتا چلیا حاتب بن ابی بلتا نے ایک رکا لکھیا مکے والیاں دے نام توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر نے حضرت علی نو بھیجیا آپ نے فرمایا فلاں مقام تے ایک عورت جا رہی ہوئے گی او دے کل رکا ہوئے گا اور رکا او دے کل لے کے تے واپس میرے کلی آ جو توجہ کریا جے میرے محبوب پیغمبر نے جس ویلے جناب علی نو بھیجیا نال دو ہور صحابہ نو بھیجیا آپ نے جنا کے جا کے پوچھیا بی بی تیرے کل رکا ہے رکا سانو دے دے تے بی بی نے انکار کر دیتا توجہ کریا جے حضرت علی فرماندے نے تیرے کل رکا ضرور ہے کیونکہ میرا محمد جھوٹ بول سکدا میرا سونا نبی جھوٹ نہیں بول سکدا انہیں اپنے نا بالاں دے وچوں رکا کڈ کے دے دیتا ہے غور کرنا توجہ کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکا لے کے واپس آ گئے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا سونے ہو اے حاتب بن ابی بلتا دے بارے جے تسی حکم کرو تے میں دی گردن تن تو جدا کر دے ماں اللہ اللہ اے گل کیتی ہے نا حکم کرو پتا کی چلیا جے نبی حکم دے وے تے صحابہ جانا لے بھی لیندے نے تے جانا دے بھی دیندے نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا سارے آکھو اللہ 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 گویا کہ صحابہ کرام دا کی نعرہ سے صحابہ کرام انج کہندے ہوندے سن میں اپنے لفظاں اندر کہنا صحابہ کرام دا اے نعرہ سے صحابہ کرام کہندے سن اللہ پاک نے کرم کمایا اے سانو نبی دا مرید بنایا اے اللہ پاک نے کرم کمایا اے سانو نبی دا مرید بنایا اے تسی بھی مل کے آکھو اللہ پاک نے کرم کمایا اے سانو نبی دا مرید بنایا اے ہر صحابی کہندا سے اللہ پاک نے کرم کمایا اے سانو نبی دا مرید بنایا اے توجہ صحابہ کرام دا نعرہ وہی نعرہ اج ساڈا ہونا چاہیے صحابہ کرام کی کہندے سن اللہ اللہ ساڈے دل وچ بغض نہ کینہ اے ساڈے دل وچ بغض نہ کینہ اے ساڈا مرکز مکہ تے مدینہ اے اللہ اللہ صحابہ کرام والیاں بولیاں وہی بولیاں جو تسی بول جاؤ توجہ کرے آجے اللہ اللہ ہر بندہ ہر مسلمان ہر کلمہ پڑھنے والا اے جذبہ رکھے اے نعرہ لاوے کیڑا نعرہ ساڈے دل وچ بغض نہ کینہ اے ساڈا مرکز مکہ تے مدینہ اے ساڈا مرکز مکہ تے مدینہ اے دوواں شہرانو رب نے پوایا اے اللہ پاک نے کرم کمایا اے دوواں شہرانو رب نے پوایا اے اللہ پاک نے کرم کمایا اے سانو نبی دا مرید بنایا اے اللہ پاک نے کرم کمایا اے توجہ کریا جے ہر مسلمان تفرقہ باز نہیں ہو سکتا ہر مسلمان فرقہ باز نہیں ہو سکتا توجہ کریا جے صحابہ کرام یہ ہوئی کہندے سن اللہ اللہ اسی فرقہ وریت نہیں پاندے آپس دے جھگڑے نہیں چاندے جڑا نہیں چاندہ ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत कारी सनाउल्लाह साहब ऊपर स्टेज ते तशरीफ ले आओ। अल्लाह वल्ला मेरी बड़ी दिली रिक्वेस्ट है तुहानू गौर करना तवज्जो करना। ये जनाबे वाला साडे जामिया सल्फ जान सन। अल्लाह आजो आजो अगे तशरीफ ले आओ तो स्टेज दे आजो माशाअल्लाह। अल्लाह तुहाडा आना कबूल फरमाए। इधर मेरे वाल वेखिया जे हर मुसलमान फिरका वरीयत नू पसंद करदा, जेड़ा मुसलमान है वह फिरका बाज नहीं हो सकता। सहाबाई किराम की कहंदे सन तवज्जो करिया जे असी फिरका वरीयत नहीं पांदे, आपस दे झगड़े नहीं चाहते। मैं अपने कोलों गल नहीं कर रहा, रब दा कुरान सच्चा हो मियां, रब दा कुरान सच्चा। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गौर करना तवज्जो करना। असी फिरका वरीयत नहीं पांदे, आपस दे झगड़े नहीं चाहते। इधर मेरे वाल वेखिया जे असा कुफर दे नाल मत्था लाया है, अल्लाह पाक ने करम कमाया है। अल्लाह अल्लाह। साड़ी लड़ाई आपस अंदर नहीं फबदे, साड़ी लड़ाई कुफार नाले, साड़ी लड़ाई यहूद नाले, साड़ी लड़ाई हिंदू नाले, साड़ी लड़ाई ईसाई नाले, साड़ी लड़ाई पाकिस्तान दे दुश्मन नाले। आपस दे अंदर बोलो लड़ना यार, बोल छड़ो। आपस दे अंदर लड़ना, आपस दे अंदर झगड़ना, आपस दे अंदर फिरका बंदियां पानियां नहीं पानियां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गौर करना तवज्जो करना। जनाबे वाला बड़ा प्यारा जुमला आ गया। सहाबाई किराम की कहंदे सन अल्लाह अल्लाह के साडा मुर्शद मदनी पीर सोना, बेशक है सिराज मुनीर सोना। एक बारी उच्ची कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। सहाबा किराम की कहंदे सन साडा मुर्शद मदनी पीर सोना, बेशक है सिराज मुनीर सोना। किसे ऐहो जिहा हुसन न पाया है, अल्लाह पाक ने करम कमाया है। रब दा कुरान सच्चा हो मियां, रब दा कुरान सच्चा। फरमाया इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समीना व अताना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गौर करना तवज्जो करना। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मेरे महबूब पैगंबर दा बड़ा प्यारा सहाबी है, नाम हजरत अब्दुल्ला है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ते एदा जेड़ा बाप सी ना ओ मुनाफिकां दा सरदार से, अब्दुल्ला बिन उबई ए मुनाफिकां दा रईस से। इन्हें एक दिन आखिया महाज अल्लाह मुहम्मद आप भी जिल्लत वाले ते दे यार भी जिल्लत वाले ने। आसमाना तो रब ने कुरान नाज़िल फरमा दिता। रब ने आखिया जेड़ा मेरे नबी नू महाज अल्लाह जिल्लत वाला आखे, जेड़ा मेरे नबी दे सहाबा नू जिल्लत वाला आखे, ओ ते आप जलीले। मेरे नबी ते नबी दे यार बड़िया इज्जतां वाले ने, मैं कुर्बान जावां। हजरत अब्दुल्ला नू जिस वेले अपने बाप दी ये गल दा पता चलिया कि महाज अल्लाह ने मेरे नबी नू गाल दिती है, इन्हें मेरे नबी दे यारां नू गाल दिती है, पता की कहंदा आ गया मेरे महबूब पैगंबर दी खिदमत दे अंदर ते आके रो पैंदा है। आंदा सोहणियो मेरे अब्बू ने बड़ी तुहाडी गुस्ताखी कीती है, मेरे अब्बू ने तुहाडी बड़ी बेअदबी कीती है। ऐ मेरे महबूब पैगंबर जे मेरे बाप नू कत्ल करन दा इरादा रख दे हो ते किसे होर नू हुक्म ना दे आजे, मैनू हुक्म दे आजे। मैं अपने बाप दा सर तन तू जुदा करके तुहाडे कदमां दे अंदर लिया के रख देंगा और कायनात वालियां नू दस देंगा नबी दे दीवाने इन्ना प्यार अपने मां बाप नाल भी नहीं करदे जिन्ना प्यार फातिमा दे बाबा नाल करदे ने।
اللہ اللہ تسی سارے بھی زندہ باد اللہ بولے تو آڑے نالی بارانے نا ماشاءاللہ اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا ویسے تسی بالکل کوئی جواب نہیں دیتا میرے بھائی دا تسی دل توڑیا ہے میرے بھائی میرا دل کردہ ہون ذرا ایک باری نعرہ لا تے سارے ذرا ہاتھ چوک کے جواب دیو ہاتھ چوک کے سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ 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 غور کرنا حالے اور ضرورت ہے تو انہوں تیار کرن دی انشاءاللہ 10 منٹاں دے اندر تیار ہو جانگے اللہ 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 رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم یقولوا سمعنا وأطعنا اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنا لیو حضرت عبداللہ نے بھی ایک ہوئی نعرہ ماریا سمینا و اطانا سمینا اور صحابہ تے صحابیات دا بھی ایک ہوئی نعرہ سی کہ جدوں رب دے نبی دا حکم یا جانا ہے ادوں پچھے نہیں ہٹنا فوراں سمینا و اطانا دا نعرہ لگانا ہے غور کرنا توجہ کرنا ایک باری میرے محبوب پیغمبر دی صحابیات اج بازار دے اندر جا رہیاں نے کسے نے آکھیا اللہ پاک دے نبی نے پردے دا حکم دے دیتا ہے شریعت نے پردے دا حکم دے دیتا ہے غور کرنا توجہ کرنا تے نبی پاک دیاں او صحابیات جنہ دیاں چادراں چھوٹیاں سن انہاں بڑیاں چادراں والیاں بیبیاں نے جنیاں نبی پاک دیاں صحابیات جنہ کول بڑیاں چادراں سن انہاں نے اپنیاں چادراں دے 2 حصے کر کے انہاں بیبیاں نو دے دتیاں جنہ تے سر تے لہن واسطے پردہ کرن واسطے چادراں چھوٹیاں سن کسے نے پوچھیا بیبیو اے کم کیوں پیاں کر دیاں جے تے میں نے انج لگدا ہے ساریاں بیبیاں نے آکھیا ہوئے گا سمینا و اطانا اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا میں پوچھنا چاہنا کائنات دے رہن والےو نبی پاک دے صحابہ نے گھر کیوں چھڈے جواب ملے گا سمینا و اطانا نبی پاک دے صحابہ نے ہجرتاں کیوں کیتیاں جواب آئے گا سمینا و اطانا نبی پاک دے صحابہ نے بچے ذبح کیوں کروائے جواب آئے گا سمینا و اطانا نبی پاک دے صحابہ نے باغات کیوں دیتے جواب آئے گا سمینا و اطانا نبی پاک دے صحابہ نے تن من تن قربان کیوں کیتا ہے او میاں جواب آئے گا سمینا و اطانا اور کائنات دے رہن والےو انج دیاں صداواں اور کوئی لا نہیں سکدا جویں دیاں صداواں نبی دے صحابہ نے لگا کے دکھا دیتیاں نے رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا والسابقون الاولون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اللہ فرماتے نے میرے نبی دے صحابہ نے جس ویلے سمینا و اطعنا دیاں صداواں بلند کیتیاں اس ویلے میں رب العالمین نے آسمانہ تو بیٹھ کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دے سرٹیفکیٹ دے دیتے میرے نبی نو اللہ پاک نے فرمایا سونیا تیرے یاراں نے جویں اطاعت کر کے بھی کھا چھڈیے میں رب اینا تے راضی ہو گیا ماں اے میں رب تے راضی ہو گئے نے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے بدر دے مقام تے صحابہ کو پوچھیا اللہ اسی 313 ماں اے جناب والا اے مخالفان دی تے کافران دی تعداد بڑی ہے کی خیال ہے تے سارے نے کیا کیا سونےو جے تسی حکم کرو تے اسی دریاواں اندر چھالاں مار دیاں گے حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف لے آئے نے تے انشاءاللہ میں ہن 2-4 شعر سنانے نے صحابہ کرام دے ہوتے اس تو بعد انشاءاللہ میں انہاں واسطے سٹیج خالی کر دیاں گے تشریف لے آن گے انشاءاللہ اپنا معافی ضمیر بیان کرن گے اللہ کے دعا کرو اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں خدمتاں کاوشاں دین واسطے دن رات ماشاءاللہ ایک کرنا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے
توجہ ہے نا انشاءاللہ. اللہ 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 نہ مال تے دولت دا نام. ادھر میرے وال ویکھو انشاءاللہ قاری صاحب بیان کرن گے تے اللہ دے فضل و کرم نال تسی یاد کرو گے. بس اے شعر سن لو میرے کول ذرا پیار محبت دے نال. اللہ اللہ نہ مال تے دولت دا نہ گڈیاں تے کاراں دا نہ مال تے دولت دا. جے مول پا سکو جے شعر چنگا لگے تے پھر جناب والا میں اور کچھ نہیں منگدا اے ہوئی منگنا وا. ہاتھ چوک کے دونوں ہاتھ چوک کے دونوں ہاتھ چوک کے اے مجمع دا جناب والا رنگ بنا دیا جے سبحان اللہ کہہ دیا جے. ادھر میرے ول ویکھیا جے صحابہ دی شان صحابہ دی شان. نہ مال تے دولت دا نہ گڈیاں تے کاراں دا ہے پیار ساڈے دل وچ محبوب دے یاراں دا. اللہ اللہ ہے پیار ساڈے دل وچ محبوب دے یاراں دا. نہ مال تے دولت دا نہ گڈیاں تے کاراں دا ہے پیار ساڈے دل وچ محبوب دے یاراں دا. توجہ کریا جے توجہ کریا جے. ہوئے تے پھر بھی صحابہ نے ساری دنیا جے مل جاوے. ہوئے تے پھر بھی صحابہ نے ساری دنیا جے مل جاوے. نہیں مقابلہ ہو سکدا محبوب دیاں غاراں دا. نہیں مقابلہ ہو سکدا سونے دیاں غاراں دا. نہ مال تے دولت دا نہ گڈیاں تے کاراں دا او ساڈے ہے پیار ساڈے دل وچ بولو محبوب دے یاراں دا. اور نبی دے صحابہ والے بولو کسے مقام تے ہار سکدے. نبی دے صحابہ کسے مقام تے پیچھے نہیں رہ سکدے. توجہ کریا جے نبی دے صحابہ والے کسے مقام تے شکست نہیں کھا سکدے. اللہ اللہ نہ مال تے دولت دا نہ گڈیاں تے کاراں دا ہے پیار ساڈے دل وچ محبوب دے یاراں دا. او جس دن تو صحابہ نال اساں پکیاں لا لیاں نے. جس دن تو صحابہ نال اساں پکیاں لا لیاں نے. جس دن تو صحابہ نال ہوئے اساں پکیاں لا لیاں نے. وہ کسے موڑ تے اس دن تو ڈر کوئی نہیں ہے ہاراں دا. اللہ اللہ اس دن تو کسے موڑ تے وہ ڈر کوئی نہیں ہے ہاراں دا. آخری جناب والا شعر پڑھنا ہے تے میں جناب والا اجازت چاہنا وا. اللہ 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 غور کرنا. وہ رب قسم اٹھائیاں نے وہ جنہ دی سواری دیاں. رب قسم اٹھائیاں نے وہ جنہ دی سواری دیاں. وہ کنا رتبہ بلند ہو سی اونا پاک سواراں دا. اللہ اللہ وہ کنا رتبہ بلند ہو سی اونا پاک سواراں دا. اللہ اللہ آخری شعر جناب والا غور کرنا توجہ کرنا. ہوئے ابو بکر بھی ساڈے نے تے علی پاک بھی ساڈے نے. ابو بکر بھی ساڈے نے تے سونے عمر بھی ساڈے نے. ابو بکر بھی ساڈے نے تے حسنین بھی ساڈے نے. اساں جنت ٹر جانا پلہ پھاڑ سرداراں دا. اللہ کے دعا ہے اللہ عمل دی توفیق.